ऑस्टोसिस जो हड्डी बढ़ जाती है कोनों की, मैं पहले बता चुका हूँ ना इसमें कैल्शियम की अनइवन प्रेजेंस होती है, मौजूदगी उसकी गैर मुतवाज़न, और हड्डियों के कोनों पर से घुटनों के जोड़ों में छोटे छोटे नोड्स से निकल आते हैं कैल्शियम के, जो काफ़ी तकलीफ दे होते हैं। ये इसका इलाज अच्छी उम्दगी के साथ कैलकेरिया के साथ हो सकता है, अगर कैलकेरिया का मरीज़ हो। एक आप इलामतों में पढ़ते हैं बाज़ मुहावरे, लेट लर्निंग टू वॉक, लेट लर्निंग टू टॉक, लेट लर्निंग टू वॉक एंड टॉक। जहाँ लेट लर्निंग टू टॉक आता है वहाँ बेराइटा कार्ब का जिक्र आता है, और जहाँ लेट लर्निंग टू वॉक का आता है वहाँ कैलकेरिया कार्ब का जिक्र आता है। जहाँ लेट लर्निंग टू टॉक एंड वॉक दोनों आते हैं वहाँ नेट्रम्योर बयान किया जाता है। नेट्रम्योर अगर बचपन ही से मरीज में नेट्रम्योर की इलामतें पाई जाएं तो ये पैदाइशी तौर पर सोडियम के बैलेंस के बिगड़ने की इलामत है, और सोडियम का बैलेंस जब बिगड़ता है तो उसका ज़ाहरी तौर पर टांगों वगैरह पे भी असर पड़ता है और जहनी सलाहियतों पर भी असर पड़ता है। और ऐसा मरीज़ अमूमन बचपन में सोखे का मरीज़ बन जाया करता है। तो नेट्रम्योर की इलामतों में एक बड़ी इलामत यह है कि बच्चा एक ख़ास किस्म का सोखे का मरीज़, जो टांगें भी उसकी सूख जाती हैं और ऊपर का धड़ भी, और नेट्रम्योर की दूसरी इलामतें ऐसी हैं जिनसे वो पहचाना जा सकता है। उसका असर चूँकि टांगों पर भी है और ज़ुबान पर भी है और बहुत बचपन से असर ज़ाहिर होता है, इसलिए इसके मुतालिक कहा जाता है लेट लर्निंग टू टॉक, लेट लर्निंग टू वॉक। कैलकेरिया कार्ब का ज़ुबान पर असर नहीं है मगर टांगों पर असर नुमाया है, और बेराइटा कार्ब का दोनों पर असर मुमकिन है। ये दुरुस्त नहीं है कि बेराइटा कार्ब सिर्फ लेट लर्निंग टू टॉक है। बेराइटा कार्ब डवार्फिश बच्चों की इलामत है। नुमाया तौर पर अगर एक बच्चा जिस्मानी तौर पर भी डवार्फिश हो और जहनी तौर पर भी, तो उसे बेराइटा कार्ब का मरीज समझा जा सकता है। बेराइटा कार्ब बच्चों की भी दवा है और बूढ़ों की भी दवा है, और अर्जुल उम्र की इलामतें यानी बचपन की तरफ लौट जाना, तरक्की और पूरे बलूगत हासिल करने के बाद, ये बेराइटा कार्ब की इलामत है। बेराइटा कार्ब मैंने शायद नहीं पढ़ाया अभी तक, जब उसकी बारी आई कार्बन जितने हैं मैं लेके आऊँगा, लेकिन अभी आपको फ़र्क बताना चाहता हूँ कि बेराइटा कार्ब में अमूमी ड्वार्फिशनेस यानी बौनापन और उससे मिलती जुलती इलामतें पाई जाती हैं, लेकिन हरगिज़ लाजिम नहीं कि सिर्फ बौनों के लिए बेराइटा कार्ब इस्तेमाल की जाए। बच्चों के जब बहस होती है तो जिन बच्चों में बौनेपन की इलामतें पाई जाएं वो बच्चे बेराइटा कार्ब का असर रखते हैं, लेकिन एक शर्त है कि दिमागी लिहाज से भी वो बौने हों। अगर जहन तेज़ हो और होशियार और चालाक, जैसे बाल बच्चों में यहाँ भी मिलता है, तो उनके लिए बेराइटा कार्ब दवाई नहीं, वो बौनापन है ही नहीं, इस इस्तिलाह के मुताबिक नहीं आता। बौनेपन में जो हड्डियों वगैरह के अंदर कुछ खम पैदा हो जाता है, कुछ गैर मामूली तौर पर थिकनिंग हो जाती है बाज़ जगह बोन्स की, और डिफॉर्मिटीज़ की इलामतें नुमाया होती हैं, सिर्फ कद छोटा नहीं। अगर ऐसी डिफॉर्मिटीज़ के साथ ज़हनी तौर पर भी इंसान किसी हद तक पीछे हो या मफलूज हो चुका हो, तो उसमें बेराइटा कार्ब असर दिखा सकती है, तजर्बे के लायक दवा है। मैंने बेराइटा कार्ब को टाइफाइड के बाद की और दूसरी ऐसी बीमारियों के नतीजे में जिनमें बोन्स के ऊपर असर पड़ता है,
اس میں استعمال کر کے دیکھا ہے، اور 200 میں بیٹا کارب ریپیٹ کی جائے تو بہت اچھا اثر دکھاتی ہے، لیکن لمبا عرصہ تک دینی پڑتی ہے، اور اس میں بالعموم مریض میں نمایاں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ بیٹا کارب کو سلفر سے میں نے آلٹرنیٹ بھی کیا ہے اور کوئی نقصان نہیں دیکھا، جبکہ کلکیریا کارب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سلفر سے آلٹرنیٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پہلے بیچ میں لائکوبوڈیم داخل کیا جائے، پھر دوبارہ سلفر دی جائے، پھر کلکیریا۔ یہ چکر اور یہ جو آپس کا آرڈر ہے، یعنی ترتیب، اس کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بیٹا کارب کو کم سے کم میرے علم میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بیٹا کارب کو سلفر سے پہلے دیا جائے تو نقصان پہنچا ہو۔ یہ جو بیماری کلکیریا کارب کی اب بحث ہے، اس میں ٹانگوں پر زیادہ اثر ہے، اور ٹانگوں کی فلیبینس کے ساتھ ساتھ بچہ دیر میں چلنا سیکھتا ہے۔ سردی بہت محسوس کرتا ہے مریض، باوجود اس کے کہ بعض دفعہ پاؤں جلتے ہیں، ہاتھ جلتے ہیں، باہر بھی بستر سے نکال دیتا ہے، لیکن اندرونی طور پر ہمیشہ سردی محسوس کرتا ہے۔ اس میں ایک اور علامت یہ پائی جاتی ہے جو بعض مریضوں میں کبھی نظر آتی ہے، ہر ایک میں نہیں، کہ سٹارمز آنے ہوں تو ان سے پہلے یہ بیرومیٹر کا کام دیتا ہے مریض، اور اگر کوئی جھکڑ آنا ہے، کوئی سٹارم آنا ہے، تو اس کی خاص بعض بیماریاں اچھل آتی ہیں، اس وقت اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی ہوا میں تبدیلی پیدا ہونے والی ہے، موسم بدلنے والا ہے۔ خاص طور پر ڈسٹ سٹارم سے پہلے میں نے ربوہ میں بعض بچوں کو دیکھا تھا کہ وہ دمے کی علامتیں ان کی ڈسٹ سٹارم سے پہلے ہی ظاہر ہو جاتی تھیں۔ ان میں بیٹا کارب مفید ہے، نہ کلکیریا کارب۔ ذہن صاف ہوتا ہے، اس پہ کوئی بد اثر نہیں، سوائے اس کے کہ لمبا عرصہ تک ذہنی کام نہیں کر سکتا، تھک جاتا ہے، اور یہ علامت ہر جسم کے دوسرے حصے سے بھی تعلق رکھتی ہے، اس لیے ہم اسے ذہنی علامت کے طور پر الگ نہیں کر سکتے۔ جب سارا سسٹم ہی فلیب، مسکولر سسٹم اور خون کا نظام سارا فلیبی ہو جائے، اس میں جان کم ہو، تو دماغ میں بھی جب ہم کام کرتے ہیں تو خون کا رش دماغ کی طرف جاتا ہے، اور یہ از خود نہیں ہوتا، اس میں مسلز ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب مسلز میں جان نہ رہے تو آہستہ آہستہ خون واپس سرک کر اپنی نارمل حالت پہ آ جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یعنی یہ جو نقشہ کھینچا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مریض جس کا سارا نظام ہی کمزور ہے، وہ دماغ کو دیر تک خون کی سپلائی مہیا نہیں کر سکتا، اس لیے کچھ دیر کنسنٹریٹ کرے گا، پھر تھک جائے گا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آرام کیا، پھر لمبی کنسنٹریشن نہیں ہو سکتی۔